الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين خاتم النبيين Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di tempat mulia ini. Tempat mushola, alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita junjungan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mati-matian membela kepada umatnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang kitabnya wali kutub besar yang pada zamannya, itu Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mempunyai banyak karangan-karangan kitab yang banyak, yang dinamakan silsilah kutubul Imam Al-Haddad. Banyak yang diantaranya yang para dipakai oleh ulama-ulama zaman sekarang, itu namanya kitabnya karangan beliau An-Nasahihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasail al-imaniyah, wasiat keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas tentang aqwalul ulama fit taqwa, perkataan-perkataan ulama di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama ridwanullah alaihim, berkata ulama itu dan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Amin ya rabbal alamin. At-taqwa, apa sih yang kita harus mengetahui? Kita ini bisa didengarkan, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Kita harus mengetahui apa sih definisi takwa. At-taqwa ibaratu an imtithal li awamirillahi ta'ala wa jinabin nawahi zahiran wa batinan. At-taqwa, takwa itu suatu ibarah an imtithali, dari perumpamaan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa jinabin nawahi zahiran wa batinan, yaitu menjauhi nahi dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi takwa. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu definisi takwa. Ma istisyari ta'limilillah, bahwa menyiarkan dengan mengagungkan itu syiar-syiarnya agama Allah, seperti adzan, itu mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haiba wa khasyah wa rahmatan minallah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk juga itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'd musafirin, dan berkata sebagian ahli tafsir rahimahullahu ta'ala fi qoulihi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Fi qoulihi ta'ala, dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya ketakwaan kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, 100% takwa, bukan 50% takwa, 50% enggak. Jangan sampai kita tidak semaksimal mungkin, tidak semaksimal untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud takwa tadi, kata Imam Haddad? Imam Haddad di dalam kitabnya bahwa beliau itu merupakan takwa itu adalah takwa. Definisi takwa itu apa? Definisi takwa itu bahwa menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, yaitu dijelaskan lagi ittaqullah haqqa tuqatih, yang dimasuk ketakwaan, kata Imam Haddad, ittaqullah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa itu apa? Huwa ayyuta'a fala yu'sa, yaitu apa? Bahwa dia taat, tidak maksiat. Pertama, yang dimaksud ittaqullah haqqa tuqatih apa? Bahwa dia taat kepada Allah, fala yu'sa, dia tidak apa? Tidak maksiat, tak maksiat, taat tak maksiat. Wa yuqar fala yunsa, zikir kepada Allah, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa yashkura fala yukfar. Dia mensyukuri nikmatnya Allah dan tidak mengkufuri nikmatnya Allah. Intaha, selesai. Itu yang dinamakan takwa sebenar-benar, takwa kepada Allah. Yang pertama apa tadi? Taat, tidak maksiat. Mengingat Allah, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Mensyukuri nikmatnya Allah, tidak mengkufuri nikmatnya Allah. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini mudah-mudahan manfaat barakah kepada kita insyaallah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan inda maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan inda al hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah an-nadhara wajhikal karim an-nadhara wajhikal karim an-nadhara wajhikal karim. Allahumma افتح علينا فتوح العارفين آمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين وطاعتك. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.